Umay kayon kakabsat, tagbuya ta ti pangpaikat ti stress. Pangpanayon gayam ti stress. Nagbalkot-balkot so na ti clog. Natimbalkot na harina siguro ata. Or gatas. Ika na ti chopstick. Inlawk na ijay mamaminsan nan tapos sagatan na jay steak. Ayos ah. O nyata nga tinapay. Ay napoy. Tapos, kin Gigi ma. Ay pangpapigsa nagpokpok tin napoy. Tapos nagulma ti flour. Star or sabi na jay. Ay prito na siguro. Tapos na wala. Ayos ah. Nagsayang kala oras ka raw. Tapos minikos-mikos na kakabsat. Aliwa aro adiwa. Nikan na ti arena, sinagat na di arena. Ay asukar ko kuma. Nagdag. Basta ajay. Sana to minikos manain. Ayos ah. Uy, yan. Uy, nagmayatan. Nagbalinan sana sinagat. Po, asla asla naganap to yan. Basta ajay. Tapos nyata nga yung gelaze or gelatin. Binugwan na kaslalala mo baka. Iniwa-iwa na. Tapos na iniwa ay iniwa na ulit. Tapos hindi ka na di rabaw na. Baling padaji siguro. Sago. Oops. Ayos ah. Nyata nga ay pancake. Hindi masan. Sila pandan ah. Di ko na. Sora na. Di ko na. Natawag na to yan. Basta ajay. Ay kastagaya. Binalot na. Baling nga lumpia. Kasla na yung masati ah. Tapos niaramidan na nga dito. Uy. Kasla halo-halo ah. Hindi masan. Sana to RF di. Mayat pang summer. Yan. Data ah. Gimas St. George. Po? Yatim ako na yung absat. Na yung masaan. Kita nyo ito ti recipe. Mayat ah. Fantastic.